भेंडी को नहीं आज आम एमती एक स्वादिष्ट चटपटा रेसिपी बनैबा जहाँकि खाइबापी एते टेस्टी लगे जे से गरम भात हो कि पखाल भात सबुथिरे जमी जीव साइड्रे कौन तरकारी कि भजा दरकार पड़ोनी। तेणुक भिडियोटी फुल वॉच करंतु। आशा करी आज रेसिपी आपण मानकु पसंद आसीबो। जदि पसंद आसीबो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने जम्मा भी भूलिबेनी। नमस्कार, मामा किचन ओडिया को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। आज ये चटपटा रेसिपी पाई प्रथमे आमको भेंडी दरकार। एठी मु 400 ग्राम भेंडी नहीं जाइछि। भेंडी की मु भल भाव धोई नहीं जाइछि। एई भेंडी की आमे परे काटिबा। एई भेंडी तरकारी पाई आमे प्रथमे मसला बनै नहीं जिबा। तो एठी मु नहीं जाइछि गोटे मिक्सर जार। तापर आमे देई दबा 2 बड़ चामच सोरिष, आधा चामच जीरा, 2टी सुखिला लंका। जदि आपण मानकु अधिक राग पसंद तो आउ 2टी सुखिला लंका मध्य देई परिबे। 8 रु 10 पाखुड़ा रसुण देई दबा। एई मसला बाटिबा पई आमे देई दबा अल्प किछि पानी। तापर आमे एई मसला को चिकन करिके बाटिकी नहीं आसीबा। तो मसला पेस्ट ये आमर रेडी हो जाइए। आम सांगे सांगे ताको तरकारी रे दबानी। जेहेतु आम सोरिष मसला बाटिचंती ना, यही सोरिष मसला को आम 5 रु 7 मिनिट छाड़ी नहीं जिबा। तो सोरिष मसला टी खाइबा पई भारी टेस्ट लागिबो। तो सही टाइम भीतर आम भेंडी की काटी नहीं जिबा। प्रथमे भेंडी आम डेम्फ को काटी नहीं जिबा। भेंडी की एभली भाव में टिके बड़ पीस करके काटिबा। मझिरु आम 2 खंड कर नहीं जिबा। सबू भेंडी के आम यही भाव में काटी नहीं जिबा। तो आपण मानकु जेमिति पसंद भेंडी काटिबा पई तो सही हिसाब रे आपण माने भेंडी की काटी नहीं जिबे। किंतु एमिति काटी नहीं गले कौन हबो ना भेंडी टी हमर देखिबा पई सुंदर देखा जिवो। तो यही भाव में आम सबू भेंडी की काटी की रेडी कर नहीं जिबा। एई भेंडी तरकारी रे आमे आलू दबानी। खाली भेंडी की नहीं कि आमे तरकारी बनैबा। जदि आपण मानकु आलू पसंद तो भेंडी आमे जेमिति काटले सेमिति मध्ये छोटे छोटे पीस करके आलू को देई परिबे। तापर एठी आमे अल्प किछि तेंतुली की भिजेई नहीं जिबा। एपटे मु कड़ाई की गरम कर नहीं जाइतिली। आमे देई दबा गोटे बड़ चामच तेल। तेल गरम हो गला परे काटी रखिथिबा भेंडी की आमे देई दबा। तापर आमे देई दबा स्वाद अनुसार लूण आधा छोट चामच, अल्प किछि हळदी गुंड। गैस रो फ्लेम को एबे आमे मीडियम रखिबा। ए भेंडी की आमे भलो भाव में लूण हळदी सहित गोळेई नहीं जिबा। भेंडी की आमे बिल्कुल भी घोड़ेइबानी। तो यही भली भाव में लेउटेई लेउटेई कि आमे लाल करके भेंडी की भाजी नहीं जिबा। भेंडी की घोड़ेई नहीं गले कौन हबो ना भेंडी टी हमर अधिक सिझी जिवो। अधिक सिझी गले भेंडी ना ए रेसिपी टी खाइबा पई बिल्कुल भी भलो लागिबोनी। तेणु करी आमे भेंडी को बिल्कुल भी घोड़ेइबानी। 3 रु 4 मिनिट छाड़ी दबा। यही भाव में 3 रु 4 मिनिट पर ए भेंडी के आमे आउ टिके लेउटेई नहीं जिबा। तो एमिति ही आमे भेंडी की भाजीबा। भेंडी के आमे बिल्कुल भी घोड़ेइबानी। एठी हमर भेंडी टी भलो भाव में लाल हे की भाजी ही गलानी। आमे ताको बाहर कर नहीं जिबा। तो एपटे मु कड़ाई की गरम करनी जाइथिली। आमे देई दबा आधा छोट चामच तेल। तेल गरम हो गला पर बाटी रखिथिबा सोरिष मसला को आमे देई दबा। सेम मिक्सर जार अल्प किछि पानी देके आमे ए मसला रे देई दबा। तापर आमे देई दबा स्वाद अनुसार लूण आधा छोट चामच, आधा छोट चामच हळदी गुंड। ए तरकारी रे भलो कलर आसीबा पई आमे देई दबा आधा छोट चामच काश्मीर लंका गुंड। तापर आमे गैस रो फ्लेम को मीडियम रखिक ए मसला को आमे भलो भाव रे टिके कसी नहीं जिबा। एबे हमर एई मसलाटी भलो भाव में कसी गलानी। तापर आमे गोटे टमाटो को काटिकी देई दबा। 8 रु 10 पाखुड़ा रसुण मध्य आमे देई दबा। रसुण आमे बाटी थिले किंतु एई भली भाव में अल्प किछि गोटा देई देले ना तरकारी रो बास्नाटा बहुत बढ़िया आसीबो। रसुण आ टमाटो को आमे भलो भाव में मसला सहित मिसेई की ए मसला को आमे आउ किछि समय कसी नहीं जिबा। तो एपटर आमे जो तेंतुलीटा को भिजेई थिले ना, तेंतुली की चकटी के आमे तेंतुली रु चोपा को आमे बाहर कर नहीं जिबा। तो एपटर आमर मसलाटी भलो भाव में कसी हो गलानी। जो तेंतुली आमे चकटी की रखिथिले ना, जेतिकी खट्टा आपण माने खाइबे तो सही हिसाब से तेंतुली रस को आपण माने देबे। एठी आमे जेतिकी तेंतुली भिजेई थिले
ଅଧେ ରସ ହିଁ ତେନ୍ତୁଳି ଆମେ ଏଇ ମସଲାରେ ଦେଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଖଟା ପସନ୍ଦ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତେନ୍ତୁଳି ରସକୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ତେନ୍ତୁଳି ରସ ସହିତ ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଭାଜି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡିକି ଆମେ ଏଇ ମସଲା ସହିତ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ମସଲା ମସଲି ସହିତ ଭେଣ୍ଡିକି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ମିଶାଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଯିବା। ଏଇ ମସଲାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ତରକାରୀଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି। ତରକାରୀରେ ଝୋଳ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଖାଇବେ ପାଣି ହିଁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେବେ। ଯେତିକି ପାଣି ଆମେ ଦେଲେ ତରକାରୀଟା ଆମର ଝୋଳ ରହିବନି, ଏଇ ମସଲା ମସଲା ଆମର ଭେଣ୍ଡି ସହିତ ଖାଲି ଲାଗିଲାଗି ହିଁ ରହିବ। ଏବେ ଆମର ତରକାରୀଟି ଫୁଟିଗଲାଣି, ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଏଇ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଦେବା ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ। ଏଇ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ। ଫୁଟଣ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା 8ରୁ 10 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ ଛେଚା, 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି ଏଇ ଛୁଙ୍କକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଯିବା। ରସୁଣ ଆମର ହାଲକା ଭାଜି ହେବ, ବିଲକୁଲ ଲାଲ ହେଇକି ଭାଜି ହେବନି। ଏ ତରକାରୀରେ ଛୁଙ୍କଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ରସୁଣକୁ ଲାଲ କରିକି ବିଲକୁଲ ବି ଭାଜିବାନି। ତ ଏଇଠି ଏବେ ଆମର ଛୁଙ୍କଟି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ତରକାରୀକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ତରକାରୀ ସହିତ ଛୁଙ୍କକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଇଯିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ଅଫ୍ କରି ନେଇଯିବା। ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀକୁ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଫୁଟେଇବେନି। ଫୁଟେଇଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କର ବାସ୍ନାଟା ନା ଭଲ ଭାବରେ ତରକାରୀରେ ରହିବନି। ତେଣୁକରି ଏଇ ତରକାରୀକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଯିବା। ଛୁଙ୍କର ବାସ୍ନାଟା ନା ଏଇ ତରକାରୀରେ ଆମର ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣିକି ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ତରକାରୀଟି ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ତରକାରୀକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ କିଛି କଟା ଧଣିଆ ପତ୍ର। ଧଣିଆ ପତ୍ର ସହିତ ମିଶାଇକି ଏ ତରକାରୀକି ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇ ନେଇଯିବା। ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ ଗରମା ଗରମ ତରକାରୀରେ ଦେଲେ ଧଣିଆ ପତ୍ରର ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତରକାରୀ ଟିକେ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଲେ ଧଣିଆ ପତ୍ରର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ହିଁ ଆସିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତରକାରୀରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଲେ ତରକାରୀଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଗରମା ଗରମ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଚଟପଟା ଭେଣ୍ଡିର ଏକଦମ ନୂଆ ରେସିପି। ଏମିତିରେ ବି ଭେଣ୍ଡିକି ନେଇକି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରେସିପି ବନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଥର ବନାନ୍ତୁ ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯେ ସେ ଗରମ ଭାତ ହେଉ କି ପଖାଳ ଭାତ ସବୁଥିରେ ଜମିଯିବ। ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ କୌଣସି ତରକାରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକି ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇବେ, ଖାଇବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ। ତେବେ ମୋର ଆଶା ଆଜିର ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ରହିବି ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ନୂଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।